Gipahigayon kagahapon Pebrero 23, 2026 ang orientasyon sa Community-Based Drug Rehabilitation Program ngadto sa mga persons who use drugs sa Barangay Dunya Consuelo o Sami City. Ang Barangay Dunya Consuelo adunay 75 ka PIWODs apan anaalang sa 50 ka membro sa PIWODs ang mitambong. Ang nasangpit nga Community-Based Drug Rehabilitation Program mulungtad kini og usa ka bulan din formal nga gisugdan kagahapon adlaw nga didto kini gipahigayon sa Dunya Consuelo Covered Court nga gitambungan nila ni Vice Mayor Bibi Neri, Konsehal Attorney Marcelian Tapayan, PNP, PDEA ug uban pa. Ang maong mga drug surrendery moandirgo kini og lectures, orientation seminar pinaagi kini sa City Health Office, CSWD, PDEA, PNP. Kauban ini ang BEP, CDRLMO ug ang religious sector alang sa ilang rehabilitation program. Usa-usab kini ka requirements nga ma-drug cleared ang barangay. Community-based drug rehabilitation program dinhi sa Barangay Dunya Consuelo kun diin naatay 75 ka PIWODs or surrendering nalambigit sa illegal drugs. Then out of 75 naatay 50 ka mga PIWODs nga present karong taknaa sa atong orientation og sila pod ang mo attend no sa ato ang 1 month nga CBDRP. So unsa dining CBDRP? Ang CBDRP is ang rehabilitation o reintegration program sa ato ang PIWODs kundiin ato silang mo undergo sila og mga sessions, pipila ka sessions, lectures nga. Si Ila Cartaginas, Focal Person City Anti-Drug Abuse Council. Ang lecture pagahimoon matag adlaw nga Sabado ug Domingo hangtod na ni siya sa katapusang semana sa Marso. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD 45 Dudong Balgaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakmayan.